اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Rosyad TV rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa Rosyad TV rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan tadarus kita. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya tilawah juz 29, dan sekarang kita akan masuk juz ke-28, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 1 hingga ayat 3. Silahkan dipersiapkan mushafnya. Kemudian setelah kita baca, kemudian kita akan buka line interaktif bagi pemirsa yang ingin bergabung, belajar bersama, ya silahkan. Nah, demikian, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Baik, alhamdulillah surat Al-Mujadilah ayat 1 hingga ayat 3. Baiklah pemirsa Rosyad TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kita buka line interaktif bagi Anda yang ingin belajar bersama membacakan surat Al-Mujadilah ayat 1 hingga 3. Tafadhalu, silahkan. Dan alhamdulillah sudah tersambung peserta pertama kita, ada Ibu Ayu dari Banyuwangi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ibu Ayu? Ya, alhamdulillah baik dan sehat. Ini suara Ustadz.
kayaknya volumenya kurang besar Ustaz. Suaranya kurang besar ya, mohon nanti operator. Nah, nah silahkan Ibu dibaca surat Al-Mujadilah ayat 1 hingga ayat 3. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Ilallah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Ya. Wallahu yasma'u tahawuraka. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Basir. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Baik, yudho, dho seperti za, termasuk sifatnya adalah rokhawah ya, makhrajnya mengalir sehingga kita baca dho. Allazina yudhahiruna minkum. Ulang kembali Ibu. Alladzina yudhahiruna Yudho, dia seperti makhrajnya sama dengan zal, namun bedanya dho ini merupakan huruf isti'la, huruf yang tebal. Dho, yudho, dha, dho. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illallai. Lamnya 4 harokat ya Ustaz? Ya, 4 harokat. Bukan 4 harokat Ibu, ya 4 boleh, 4 atau 5, mad wajib muttasil. Ya, in ummahatuhum illallah waladnahum, nanya pendek. In ummahatuhum illallah waladna, ya Allah. In ummahatuhum illa, ya Allah, maaf Ustaz. In ummahatuhum illallah waladnahum. Ya. Maksudnya berarti ya Ustaz? Ya. Nunnya masih ulang sedikit ya, ulang sedikit Ya, sekali ya Ustaz. Nah, dari in ummahatuhum. In ummahatuhum illallah waladnahum. Illallai, i di sini ada mat Ibu, dibaca 2 harokat. Illallai waladnahum. In ummahatuhum illallah waladnahum. Ya. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli
wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, alhamdulillah sudah bagus. Demikian koreksinya untuk Ibu Ayu, semoga Ibu diberikan kemudahan dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian, barakallahu fiik. Wa fika barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Rasyad TV rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, kita masuk peserta yang kedua. Ada Nek Ros dari Asahan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, gimana kabarnya Nek Ros? Alhamdulillah berkat doa Ustaz dan nasihat. Semoga Ustaz juga sehat selalu Ustaz. Allahumma amin. Baik, silahkan Nek dibaca surat Al-Mujadilah ayat 1 hingga ayat 3. Nah, silakan. Mohon dibilangnya Ustaz. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami Allahu qaulal lati maaf. Ya. Qad sami Allahu qaulal lati Tuja. Nah, di sini bukan yu, Nek, tapi tu. Oh, iya. Tujadiluka. Nah, silakan. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakum. Wallahu yasma'u tahawurakuma. O-nya dibaca pendek, Nek. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Taha, ya, tidak taha, tapi taha. Tahawurakuma. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'um basir. Allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim Dari mana tadi mulanya Ustaz? Dari mahum. Minkum. Dari mahum saja nggak apa-apa, Nek. Ma hunna ummahatihim. Ya. In ummahatuhum illallai. La, perhatikan, Nek, di sini ada
Mad wajib muttasil, dibaca panjang. Iya. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ya. Wa innahum layaquluna minkaram. Mung ya. La yaquluna mung. Maaf Ustaz, harokat dah. Iya. Sama Ustaz. Silakan. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Wazura, za tajam. Wazura. Wa innahum layaquluna minkaram. Mungkara, bukan minka. Ya, ulangi lagi, Ya, Nek. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Wazura. Wazura. Ya. Wa innallaha laghafurun ghafur. La'afu, ain. La'afuun ghafur. Afun ghafur. Ya. Walladzina yuzahiruna min nisaihim summa yaquluna Lima qalu. lima qalu fatahriru raqabah. Ya, dari fatahriru, ulangi lagi dari situ, Nek. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamaha. Zalikum tu'azuna bih. Zalikum tu'azuna bih. Zalikum tu'azuna bih. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, alhamdulillah, demikian Nek koreksiannya untuk surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat 1 ayat hingga ayat 3. Semoga Nek diberikan kemudahan dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian, barakallahu fiik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Wafika barakallah, syukran selalu. Terima kasih doanya. Terima kasih bimbingannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Rosyad TV rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kita lanjut peserta berikutnya ada Ibu Ade Kumalasari. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Ibu Ade Kumalasari dari mana Ibu? Dari Medan Ustaz. Dari Medan. Silakan Ibu dibaca surat Al-Mujadilah ayat 1 hingga ayat 3. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ilallah. Shinnya lebih disebarkan. Wa tashtaki, kemudian rang bawah diturunkan. Wa tashtaki ilallah. Qad sami'allahu qawlan lati zawjiha wa tashtaki ilallah. Ya. Wa ilallahi wallahu yasma'u tuhaw.
Wallahu yasma'u taha. Nah. Watashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Baik. Ya, lanjut. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallah. Tasydid Ibu. In ummahatuhum illallah. Ummahatuhum illallah waladnahum. Nah, kemudian i-nya ada mat juga Ibu. Illallahi waladnahum. Nah, diulang kembali. In ummahatuhum. Ummahatuhum illallahi waladnahum. Naam. Innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Ya. Innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru. Qalu ada mat di situ Ibu. Qalu. Nah, tadi dibaca pendek. Ulang kembali Ibu. Summa ya'uduna. Summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Perhatikan, mungkin nafasnya lebih dipanjangkan lagi atau lebih dipersiapkan. Pertama pada kata min, di sini ikhfa pada huruf isti'la dibaca dengan tebal. Min qabli. Kemudian ai, di sini idgham bil gunnah dipanjangkan gunnahnya. Min qabli ayyatamassa. Ada nabr. Yatamassa. Nah, dari fatahriru boleh Ibu? Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu dibaca. Masih terhubung? Nah, tapi sepertinya terputus. Bisa dicoba kembali nanti. Ya, jika tersambung bisa melanjutkan apa yang belum selesai dibaca. Baik. Bela pemirsa Rosyad TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita lanjut peserta berikutnya terlebih dahulu, yaitu ada Ummu An-Nisa dari Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, gimana kabarnya Ummu An-Nisa? Khairin alhamdulillah, Ustaz. Oke, Bikhair alhamdulillah. Baik, silakan Ummu dibaca surat Al-Mujadilah ayat 1 hingga ayat 3. Nah, barakallahu fiik. Silakan. Mohon bimbingannya, Ustaz. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum. Taha bukan tuha. Ya, diulang kembali Ummu ya. Wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakum. Wallahu yasma'u taha bukan tuha. Nah, silakan ulang kembali Ummu. Wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakum. Ya. Inna Allaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min Kalau tidak cukup min nisaihim dari situ lagi diulang kembali. Ulang Ustaz. Ya. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim in ummahatuhum illallai waladna. Pendek. In ummahatuhum illallai. Nam illallai waladnahum. In ummahatuhum illallai. In ummahatuhum illallah. Ya. Waladnahum. Katanya susah Ustaz. Qalqalahnya lebih memantul saja. Waladnahum, tidak waladnahum. Nah. In ummahatuhum illallah. In ummahatuhum illallah. Naam. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Wa innallaha la'afuwun ghafur. La'afuwun ghafur. Di sini waw yang bertasydid itu di antara cara pengucapannya adalah dengan menaber. Ya, la'afuwun aja ditinggikan suaranya. La'afuwun ghafur. Oh, kurang nabernya ya Ustaz? Ya, kurang nabernya. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Nah. Walladzina yudhahiruna minka summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabl. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatama. Ya. Min qabli ayyatamassa. Dari fatahriru Pak Ustaz? Ya, dari fatahriru. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatama.
yatama. Nah, Dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. nah. Demikian koreksinya untuk Ummu An-Nisa. Semoga Ummu diberikan kemudahan dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian, barakallahu fiik. Ustaz, barakallahu wa jazakumullah khairan Pak Ustaz, bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Rosyad TV rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, kita kembali kepada peserta sebelumnya yang sempat terputus, yaitu Ibu Adi Kumalasari. Assalamualaikum. Ya, suaranya agak lebih kuat ya Ibu. Silakan dibaca ayat yang ketiga dari awal. Ayat yang ketiga. Suaranya terlalu pelan Ibu. Lebih dikuatkan lagi, agak didekatkan. A'udzu billahi Baik. minasyaitonir rajim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin. Ru-nya pendek. Fatahriru raqabatim. Nah, gitu dia. Thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Min, kurang nabernya Ibu. Min qabli ayyatamassa. Yatamassa. Thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin. Fatahriru. Matnya kurang tadi Ibu. Fatahriru raqabatim. Dari situlah nggak apa-apa Ibu. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dari ini saja kata terakhir. Ayyatamassa. Naik. Ayyatamassa. Nah, ini lebih lumayan, lebih bagus ya. Jadi ada yang naber. Ya, ini namanya mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalim musaqqal. Nah, lanjut. Zalikum. Zalikum tu'adzuna bih. Bih harus besar. Kalau memang berhenti, bih hak besar. Ulang kembali, Ibu. Zalikum tu'adzuna bih. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, alhamdulillah. Demikian koreksinya untuk Ibu Adi Kumala. Semoga Ibu diberikan kemudahan dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, pemirsa Rosyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita lanjut peserta berikutnya, ada Ibu Mulia dari Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Baik, silakan Ibu Mulia dibaca surat Al-Mujadilah ayat 1 hingga ayat 3. Nah, silakan. Mohon bimbingannya ya Ustaz. Nah, baik, silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan. Allahnya mat kurang Ibu.
Qad sami'allahu. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا من القول وزورا. وإنهم ليقولون منكرا من القول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا من قبل أن يتماسا. Ada naber Ibu. Ya. Nggak nyampe dari mana ulang? Dari fatahriru. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Ada lebih lagi Ibu, lebih di ayun lagi, lebih di naber, ditinggikan suara. Ay min qabli ay yatamassa wa tahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Ya, nanti terus dilatih lagi Bu. Baik. Ulang satu kali lagi Ustaz. Nah, tafadhali. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Baik, nah ini yang lebih lumayan Ibu, lebih bagus. Ya, adanya seperti lompatan ya. Yatamassa. Nah, lanjut. Seperti itu Ustaz. Nah. Alikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, alhamdulillah. Demikian koreksinya untuk Ibu Mulia. Semoga Ibu diberikan kemudahan dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian, barakallahu fiik. Wafika barakallah. Terima kasih atas bimbingannya Ustaz. Semoga Ustaz selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Rasyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada.
Kita lanjut peserta berikutnya, ada Ibu Nahdiatur Rasyidah dari Trenggalek. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, gimana kabarnya Ibu Nahdiatur Rasyidah? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Baik, silakan Ibu dibaca surat Al-Mujadilah ayat 1 hingga ayat 3. Nah. Siap, Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Nah, pada waw yang bertasydid, la'afuwun ghafur. Siap, Tan. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin. Ulangi dari thumma, Ibu. Ya, thumma ya'uduna. Thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Min qabli ayyatamassa. Nabernya ditambah lagi, Ibu. Nah, dari fatahriru boleh. Dari fatahriru. Naber yang apa, Tan? Pada kata yatamassa. Seperti itu. Nah. Siap. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Baik. Dzalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, baik. Jadi koreksinya satu saja tadi, yaitu mad lazim kalimi musaqqal. Apabila ada mad, setelahnya ada tasydid. Yatamassa. Nah, ini dia koreksinya untuk Ibu Nahdiah. Semoga Ibu diberikan kemudahan dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian, barakallahu fiik. Amin. Makasih banyak, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Rosyad TV rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, Ibu Nahdiah merupakan peserta terakhir pada kesempatan kali ini. Bagi pemirsa dimanapun Anda berada yang belum berkesempatan, bisa mencobanya kembali di waktu atau pertemuan berikutnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam mempelajari, membaca Al-Qur'an serta mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai syafaat bagi kita, sebagai penambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.